कुरान मजीद का 45वां सूरा सूरह जासिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम। तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। इन्न फिस समावाति वल अर्दि लआयातिन लिलमुमिनीन वफ़ी ख़ल्क़िकुम वमा यबुस्सु मिन दाब्बतिन आयातुन लिक़ौमिन युक़िनून। वख्तिलाफ़िल लैलि वन्नहारि वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिर रिज़्क़िन फ़अह्या बिहिल अर्द बअद मौतिहा वतस्रीफ़िर रियाह आयातुन लिक़ौमिन यअक़िलून। तिल्क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैक बिल्हक़्क़ि फ़बिअय्यि हदीसिन बअदल्लाहि व आयातिहि यु'मिनून। वैलुल लिकुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम। यस्मअ आयातिल्लाहि तुत्ला अलैहि सुम्म युसिर्रु मुस्तक्बिरन कअन लम यस्मअहा फ़बश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। वइज़ा अलिम मिन आयातिना शैअन इत्तख़ज़हा हुज़ुवन उलाइक लहुम अज़ाबुम मुहीन। मिन वराइहिम जहन्नम वला युग़नी अन्हुम मा कसबू शैअन वला मत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। हाज़ा हुदा वल्लज़ीन कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम लहुम अज़ाबुम मिर रिज्ज़िन अलीम। अल्लाहु अल्लज़ी सख़्ख़र लकुमुल बहर लितजरियल फुल्कु फ़ीहि बिअम्रिहि वलितब्तगू मिन फ़ज़लिहि वलअल्लकुम तशकुरून। वसख़्ख़र लकुम मा फ़िस समावाति वमा फ़िल अर्दि जमीअन मिन्हु इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। कुल लिल्लज़ीन आमनू यग़फ़िरू लिल्लज़ीन ला यर्जून अय्यामल्लाहि लियजज़िय क़ौमन बिमा कानू यक्सिबून। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिहि वमन असाअ फ़अलैहा थुम्म इला रब्बिकुम तुरजऊन। वलक़द आतैना बनी इस्राईल अलकिताब वल्हुक्म वन्नुबुव्वत वरज़क़नाहुम मिनत्तय्यिबात वफ़द्दलनाहुम अलल आलमीन। वआतैनाहुम बय्यिनात मिनल अम्रि फमा इख्तलफू इल्ला मिन बअद मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम। इन्न रब्बक यक़ज़ी बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون.
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم